bahasa Indonesia masjid yang terkabul atau masjid yang dikabulkan. Karena Rasulullah pernah berdoa di tempat itu, di masjid itu. Dulu di masa baginda Nabi, nama masjid itu namanya Masjid Bani Muawiyah. Jadi Rasulullah pernah datang ke masjid itu, sholat di situ, dan setelah sholat Rasulullah berdoa meminta 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan, Sa'altu Rabbi thalatan, aku meminta 3 permintaan kepada Tuhanku, fa'ajabani itsnaini, kemudian Allah mengabulkan 2 permintaanku, wa mana'ani wahidah, Allah menolak 1 permintaanku. Apa saja yang dikabulkan? Jadi di situ disebut Masjid Ijabah karena Nabi meminta 3 permintaan, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Sebelah kanan kita ini Al-Baqi Al-Gharqad atau disebut dengan Jannatul Baqi. Ini adalah pemakaman Baqi atau kuburan Baqi. Kita sunnah ucapkan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli al-Baqi al-Gharqad. Allahumma ighfir li ahli al-Baqi al-Gharqad. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Yaghfirullahu lana wa lakum. Bapak Ibu, kuburan Baqi, pemakaman Baqi adalah pemakaman atau kuburan paling istimewa karena di situ dimakamkan lebih 10.000 sahabat baginda Nabi dimakamkan di Baqi. Termasuk semua istri Rasulullah dimakamkan di Baqi kecuali 2, kecuali Siti Khadijah dimakamkan di Ma'lah di Mekah dan Siti Maimunah dimakamkan di Jumum, perbatasan Makkah dengan Jumum. Yang lain dimakamkan di Baqi. Dan juga Ahlul Bait, keluarga Rasulullah juga dimakamkan di Baqi. Di sebelah kanan kita ini masjid kecil kubah hijau, namanya Masjid Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Masjid Sayyidina Bilal bin Rabah. InsyaAllah semua tahu siapa Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam atau tukang adzan yang diangkat khusus oleh baginda Nabi. Di masa sahabat dulu ada banyak para sahabat yang suaranya sangat merdu, akan tetapi baginda Nabi memilih Sayyidina Bilal bin Rabah yang kulitnya hitam, yang asalnya adalah budak. Sayyidina Bilal itu budak, kemudian dibebaskan dari kebudakannya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan harga yang sangat mahal dan ikut hijrah ke Madinah bersama para sahabat yang lain. Setelah sampai di Madinah, Sayyidina Bilal bin Rabah diangkat oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang azan. Kenapa harus Bilal? Baginda Nabi bersabda, li'anna Bilalan anda sautan min ghairihi. Bilal suaranya sangat merdu, lebih merdu daripada yang lain. Aku suka suara Bilal, kata baginda Nabi. Maka dari itu Rasulullah mengangkat Sayyidina Bilal bin Rabah sebagai muadzin pertama di dalam Islam. Tamu Allah dan tamu Rasulullah. Di perjalanan kita pagi hari ini, mari kita membaca doa safar bersama dengan harapan perjalanan kita bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza
وما كنا وما كنا له مقرنين له مقرنين وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون منقلبون اللهم اللهم إنا نسألك إنا نسألك في سفرنا هذا في سفرنا هذا البر والتقوى التقوى ومن العمل ومن العمل ما ترضى ما ترضى اللهم اللهم هون علينا سفرنا هذا سفرنا هذا واطوي عنا واطوي عنا بعده بعده اللهم اللهم أنت الصاحب أنت الصاحب في السفر في السفر والخليفة وخليفة في الأهل في الأهل اللهم اللهم إني إني أعوذ بك أعوذ بك من وعثاء السفر من وفاء السفر وكآفة المنظر وكآبة المغرة وسوء المنقلب وسوء المنقلب في المال في المال والأهل والأهل والولد والولد ربنا آتنا في الدنيا حسنة ونأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة وادخلنا الجنة مع الأبرار مع الأبرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم